Selamat pagi teman-teman. Hari ini sesinya akan menjadi sangat menarik karena saya akan memandu dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia gitu. Jadi saya akan mulai dengan introduction dengan bahasa Inggris terlebih dahulu. So in today's rapidly changing world, employers must go beyond traditional approaches to prepare their workforce for dynamic shift in the job market. Organizations should focus on developing critical skills from technology to interpersonal abilities, while fostering adaptability to new innovation. This session will highlight the need for skills that support long-term career growth, with speakers sharing practical insights on creating more relevant skill development in the workplace. We hope that this will be our favorite session, as this can make your career future-proof. I would love to invite the very first guest speaker, from starring in blockbuster movies to walking international fashion runways and running 7 different businesses. She is arguably the hardest working person in the industry. Please welcome on stage Cinta Laura. As a visionary leader in the beauty industry, he has driven innovation and growth across the market. Under his guidance, the company continues to set new standards for beauty in Indonesia. Please welcome to the stage the CEO of the leading beauty company, Junet Murtaza from L'Oreal. Memimpin salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia dan berperan penting dalam membentuk masa depan industri ini. Mari kita sambut ke atas panggung Direktur SDM dari PT Bukit Asam Tbk, Pak Suherman. Oke, biar seru paginya kita mulai dengan kuis dulu ya. Kali ini kuisnya berhadiah. Jadi yang tahu jawabannya boleh angkat tangan duluan. Siapa yang bisa menyebutkan 3 produk dari L'Oreal Indonesia? Oke, tadi banyak. Saya mungkin Mbak yang berhijab pink di paling depan boleh berdiri, lalu mic-nya langsung dikasih. Langsung berdiri. 3 produk. Produknya ada maskara. Nama brandnya maksudnya? Oh, nama brandnya L'Oreal itu ada kan? Maybelline. Maybelline 1. Garnier. Garnier 2. L'Oreal. Apakah benar? Is it true? L'Oreal Paris ya. Oke, kita kasih tepuk tangan. Nanti kita langsung diberikan hadiahnya. Pertanyaan kedua. Ada yang bisa sebutkan 3 film yang pernah dimainkan oleh seorang Cinta Laura? Langsung buka IMDb semua ini. 3 film. Mbak yang di tengah silahkan boleh berdiri. Kalau salah, Mbak yang di kanan ya. Habis ini. Mbak yang di tengah jadi menjawab? Nggak jadi? Oke, yang di kanan kalau gitu. Mbak silahkan. Boleh langsung berdiri? Oke. Film yang pernah diperanin oleh Kak Cinta Laura adalah yang pertama itu Jeritan Malam, Devil on Top, Jagat Arwah. Benar? Oke, kita kasih tepuk tangan, nanti dikasih hadiah ya. Pertanyaan terakhir. Nah tadi kalau memperhatikan videonya pasti tahu jawabannya. Ada yang bisa sebutkan 1 lokasi tambang dari PTBA? Dari sekian banyaknya ada 1 lokasi tambang dari PTBA. Langsung buka Wikipedia. Silahkan Mbak. Langsung berdiri? Oke. Semoga benar. Palembang.
Nama kotanya dong Mbak, Kotanya, aduh. atau nama daerahnya boleh deh. Ya tadi lihatnya sekilas doang soalnya, ingatnya Palembang kotanya. Palembang bener lokasi tambangnya ada Palembang? Kurang tepat. Oke, kita kasih kesempatan satu lagi Mbak yang di kanannya. Di Tanjung Enim. Tanjung Enim. Betul. Kita kasih tepuk tangan. Nanti kita kasih hadiah ya. Nah, karena semua orang udah semangat, kita akan mulai sesinya. Sesi ini sangat menarik bagi saya. Aku ingin mulai sebuah pertanyaan ke Junet terlebih dahulu ya. Jadi my first question will be for Junet. Can you provide some context to the audience about L'Oreal Indonesia, such as the business that you're in, the range of products that you have, the number of employees that you have, so that they might understand your product, but they might not understand the true impact that L'Oreal has in the country. Perfect. Thank you so much, William. So first of all, it's our 45th birthday here in Indonesia. So L'Oreal has been in Indonesia for the past 45 years, and we're very proud to call Indonesia our home. As you mentioned, L'Oreal is the #1 beauty company in the world. It's present in the market globally for over 115 years, leading in research, technology, innovation. Just to give you a perspective, in terms of when we say beauty, William, it's about skincare, hair color, hair care, fragrance, and makeup. So that is what the beauty industry is all about. And in Indonesia, it's a driving force behind the economy. It's a 140 trillion rupiah industry, and it is growing really fast. And of course, L'Oreal has a very strong role to play in terms of driving this market forward. At L'Oreal Indonesia, we are close to 3,000 employees, and we're very lucky to have created over 26,000 jobs here in Indonesia. Specifically, we are operating with 16 brands out of Global 35. So yes, you're right, in the audience, you named 3. So some other brands are also YSL, Lancôme, Armani, to La Roche-Posay, and so on and so forth. So a whole host of 16 brands out of Global 35. In Indonesia, we also have the largest factory of L'Oreal in the world is actually here in Indonesia. The largest factory of The L'Oreal largest in the factory world. in the world for L'Oreal is here in Indonesia. It's halal certified, and we are actually net exporters. So we're very proud of this presence that we have in Indonesia. And of course, we continue to build on our presence over here. So 45 years in Indonesia, 3,000 Indonesian employees, largest factory is Indonesia. L'Oreal is practically Indonesian then. Yes, absolutely. And well, William, 2 years ago, I had just arrived in Indonesia, and you welcomed me here on the stage. It was just 1 week into the country. And I have to say, L'Oreal is in Indonesia, and for me, Indonesia is very close to my heart. Personally, I often talk about Limitless Indonesia, which is our corporate theme, and it's always talking about the limitless potential of this country and its people. And I'm so lucky to be here. I'm absolutely in love with all of you. Let's give a round of applause for the answer. Saya mau loncat ke Pak Suherman dulu ya. Pak Suherman, pendapatan Bukit Asam tahun lalu itu 38 triliun. Besar sekali. Jadi apabila tidak dikonsolidasikan ke MindID, Bukit Asam tuh ada di ranking 30 di Fortune 100 list. Boleh diberikan ke konteks ke teman-teman nggak sih? Mungkin banyak dari kita pernah dengar, tapi nggak tahu Bukit Asam itu apa. Jadi lini usahanya apa, produk yang dihasilkan apa, dan mungkin impact terhadap kita sebagai masyarakat itu apa sebenarnya? Oke, baik, terima kasih Pak Utomo. Teman-teman, saya ingin memperkenalkan Bukit Asam di sini bagi yang belum familiar dengan Bukit Asam. Bukit Asam ini adalah perusahaan tambang batu bara yang saat ini menjadi salah satu anggota holding industri pertambangan yang kita kenal dengan MindID. Dahulunya Bukit Asam ini adalah perusahaan BUMN, tapi semenjak ada holding kita dikenal sebagai anak perusahaan BUMN. Dan sejak kita berdiri di tahun 81, jadi kalau sampai sekarang ini sekitar 43 tahun sudah berdiri, dan satu-satunya BUMN yang bergerak di tambang batu bara di Indonesia. Banyak perusahaan tambang, tapi
satu-satunya yang milik negara, milik BUMN, milik negara dalam hal ini BUMN adalah PT Bukit Asam. Saat ini kita memiliki karyawan organik itu sekitar 1.700 orang. 1.700. 1.700 orang. Dan kami bergerak di dalam pertambangan, pengolahan dan penjualan batu bara, baik itu untuk kebutuhan domestik, dalam hal ini PLTU yang ada di seluruh Indonesia, maupun untuk kebutuhan ekspor. Jadi kalau kita lihat memang Bukit Asam ini salah satu produsen batu bara yang terbesar dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Kami juga berkomitmen dalam penggunaan energi baru dan terbarukan. Jadi kita juga banyak berinvestasi untuk menggunakan energi baru di dalam proses produksi kita. Demikian Pak William. Jadi 43 tahun, L'Oreal 45 tahun, kalah 2 tahun Pak. Oke, terima kasih. Mungkin aku pengen ke Cinta ya. Can you provide some context to the audience? Obviously we know you as a celebrity superstar, but you also run 7 businesses. What are those and how do you balance them? And feel free to answer in bahasa. Okay. Good morning, selamat pagi semuanya. Aku yakin teman-teman di sini semua bilingual, tapi lebih nyaman aku jawab bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oke. Alright, jadi mungkin kebanyakan teman-teman di sini taunya aku sebagai aktris, penyanyi, entertainer lah. Tapi bisa dibilang 3-4 tahun terakhir aku bersama timku membangun 7 lini bisnis yang semuanya berhubungan dengan dunia entertainment. Ini sebuah rhetorical question ya, tapi coba aku mau bertanya ke teman-teman jawab sendiri aja di kepala kalian. Seberapa berdampak sih media dan entertainment terhadap cara berpikir kalian, terhadap pembangunan diri kalian, terhadap personality kalian? Kalau buat aku pribadi, jujur di luar pendidikan formal aku dan orang tua aku, entertainment dan media sangat membentuk diri aku menjadi sosok seperti sekarang ya. Dan oleh karena itu singkat aja selama 3-4 tahun terakhir terdirilah sebuah PT bernama Cinta Paras Semesta, di mana benang merahnya antara 7 perusahaan-perusahaan tersebut adalah memiliki misi untuk membangun cara berpikir anak muda Indonesia agar lebih kritis, lebih kreatif dan inovatif, dan menggunakan media sebagai cara untuk merubah paradigma berpikir generasi muda dan generasi selanjutnya agar anak muda Indonesia ke depannya lebih mampu berkompetisi dan memiliki kompetensi lebih untuk tidak hanya sukses di tanah air tapi bahkan di luar. Dan oleh karena itu 7 perusahaan yang ada sebuah talent management di mana yang aku bangun bukan hanya artis-artis masa depan ya, tapi harapan aku mereka bisa menjadi pemimpin masa depan, role model bagi banyak orang untuk menyadari bahwa kalau kalian memiliki platform besar, gunakanlah ketenaran itu untuk mensosialisasikan atau menyebarkan informasi atau isu-isu penting yang bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Ada juga sebuah creative hub di Jakarta Selatan yang basically adalah sebuah tempat di mana kita membina talenta-talenta kreatif di depan maupun di balik layar agar mereka bisa menjadi terbaik di industri kita. Dan dalam situ juga ada berbagai fasilitas dari podcast studio, photoshoot studio, dance studio dan lain sebagainya. Besar soalnya, teman-teman bisa cari di YouTube kalau mau. Ada juga sebuah music management, jadi kalau teman-teman kenal Weird Genius, kenal Ramen Girl, itu bisa dibilang ada dalam ekosistem kita. Ada juga sebuah creative agency yang fokusnya digital marketing untuk Netflix, Prime, dan lain sebagainya. Ada sebuah post-production house, ada sebuah digital platform, dan terakhir F&B franchise. Dan tanpa bertele-tele, kenapa F&B franchise, apa hubungannya sama dunia kreatif? Karena itu memberikan kita venue di setiap lokasi di Indonesia untuk bisa menyebarluaskan pesan kita melalui artis-artis dan talenta-talenta yang kita miliki. Jadi bisa dibilang jadi spot lah untuk press conference, private jamming session, tapi tentunya juga tempat yang terjangkau untuk anak muda bisa menikmati
ya makanan, minuman, dan juga work from cafe lah atau study from cafe dan lain sebagainya. Dan to wrap that up, oleh karena itu PT-nya sendiri namanya Cinta Para Semesta karena setiap bisnis unit yang kita miliki didasari rasa cinta untuk membina cara berpikir anak muda Indonesia ke depannya. Keren banget. Jadi lengkap banget, gede banget ya ekosistemnya. Yes. Karena I'm inspired by IDN. Okay, the topic for today is about skill development. As you can see in the audience, most of them are college students, young professionals. I would love to throw the first question to Junet. What specific skills do you see as the most crucial for them to thrive in the next 5 to 10 years? And how are you addressing that inside L'Oreal? So first of all, I think if you look at what's happening in the world and now and the next 5 to 10 years, we all can agree that the rate of change is faster than ever. We used to talk about the VUCA world. Now the VUCA is the new normal. Now there are new terms coming like Bani and God knows what. So there is a lot of change. There is a lot of activism. There's a lot of transformation. There is sustainability. There is data. There is Gen AI. So I think fundamentally, what is important is change. And adaptability to change then becomes equally important. You know, when we were growing up, memory was extremely important. We used to memorize. Knowledge was the source of everything. And those who had knowledge were able to adapt and, address all challenges. But reality today is that information is easily accessible. Everything has been leveled. There's a level playing field because of Gen AI. So fundamentally, I think before any skill or any competency, I would say it's having a growth mindset. If you have a growth mindset, you are practically positioning yourself to be always learning, that nothing is finite. Whatever you know may change tomorrow. There are new skills to be learned at every point in time. Speaking specifically, I think we can talk about digital, AI and all of those things, which are important, but I think fundamentally it is critical thinking, it's creativity, and it's having the tendency of problem solving. How can you use all the resources that are available to you more and more to be able to adapt and address those challenges in the world? And linking that, in the end, it's about emotional intelligence. How do you navigate the world working with people? At L'Oreal, you asked the question. I think all of these things are extremely important and crucial to the way we develop our talents and the skills that we want to see in our people. Innovation, of course, being a very important aspect of what we do here at L'Oreal. In the end, I think there's a skill that I call an aggregator skill or a multiplier skill, and that is people, a people skill. If you have the right people skills in terms of how you manage diversity, how you manage inclusion, how you manage conflict, how you manage cooperation, you actually, in the end, tap into each unique skill sets of people. William, there's a study recently, I think by Gartner in 2023 globally, about 57% of the time for managers is actually spent in conflict resolution. 57% is for conflict resolution. Yeah, on conflict resolution. So in a world which on one side is so enabled by technology, it needs to be more human equally at the same time. Building psychological safety. So the people skills are so important. These are some of the things that, of course, I can go on and on, but top of my mind, I would definitely recommend all these. Thank you for the answer. So, jawabannya itu ya, kita kasih tepuk tangan. Adaptability to change, growth mindset, critical thinking, dan emotional intelligence. I want to ask another question for Junet before I move to Cinta and then Pak Suherman. Can you share any innovative initiatives or partnership that L'Oreal Indonesia has introduced to bridge the gap between current skills and the future demands that you mentioned? Great. See, at L'Oreal, we have responsibility. Of course, to our employees, but also to Indonesia. Like we said, we're here for 45 years, and there's so much that needs to be done in the industry and to upskill both our employees, but also people at large.
We partner with several NGOs and ministries in the government, of course, Education Ministry and Ministry of Creative Economy, so on and so forth. We have several programs which are focusing on STEM fields. So we have a big partnership with UNESCO for Women in Science, where we particularly focus on STEM fields, also on Hair and Research grant. So we have, between the two, we have close to 71 research grants that have been given to scientists in Indonesia, who are collaborating now at a global stage and have released 2,500 publications. On the other side, it is also a partnership with vocational schools, or actually working with vocational schools to work on hard skills and core skills for women empowerment in Indonesia. I think it's extremely important. And for the students out there, we have our bespoke program called Brandstorm, which is, of course, a means for us to recruit talent, but it's also a fantastic opportunity to learn case-based problem solving. And over the course of last many years, we've interacted with 15,000 students. So these are some of the partnerships and some of the programs that we're doing. We partner with ITB, University of Indonesia. So, of course, when you want to achieve a lot, you cannot do it by yourself, and you have to have strong partnerships in the ecosystem that you operate in. If they're still in college, can they join your competition, the Brandstorm? Of course, everyone is more than welcome to apply and take part in the competition. It's a yearly competition. We have 2 batches of management trainees that come in, but also with Brandstorm, there are plenty of opportunities for sure. Gitu ya teman-teman, jadi L'Oreal setiap tahun punya Brandstorm, keren banget competitionnya. Jadi kalau mau ikutan competitionnya dan bersaing di tingkat global nantinya, bukan cuma di Indonesia aja, bisa langsung cek websitenya. Nah sekarang aku mau ke Cinta dulu sebelum ke Pak Suherman. Tadi diceritakan 7 bisnisnya, Cinta besar sebagai selebriti. How do you balance this creative pursuit with the demands of running those 7 huge businesses? Oke, mungkin biar relatable, banyak teman-teman di sini aku yakin punya keinginan mungkin jadi content creator, jadi influencer, atau seseorang yang bergerak di bidang kreatif. Tadi William nanya, gimana caranya aku membagi waktu antara itu semua. Jujur, memang aku dari umur 12 tahun sudah memiliki karir di bidang entertainment. Tapi aku juga menyadari 2 hal. Kalau kita ingin memiliki karir yang jangka panjang, yang long lasting, kita pun harus terus mau mempelajari apa yang disukai masyarakat, mengikuti zaman, dan melihat bagaimana kita pun bisa mengembangkan diri kita. Seperti Junaid bilang tadi, kita harus memiliki growth mindset. Dan aku sadar bahwa di industri entertainment ini, kalau aku hanya mengandalkan skill aku sebagai aktris, penyanyi, mengandalkan muka dan lain sebagainya, my career is not gonna last. Akhirnya aku menggali dari dalam diri aku, apa yang membuat aku sangat passionate dan ingin terus men-challenge diri aku. Dari situ aku sadar, pendidikanlah sesuatu hal yang dari dulu sangat aku pedulikan. Dan aku tahu satu-satunya cara Indonesia bisa mencapai semua goals-nya di masa depan adalah jika kita membuat sistem pendidikan di negara kita lebih merata dan fondasinya lebih kuat. Dari situlah keluar ide untuk membangun berbagai bisnis. Memang kalau dibilang apakah sekarang Cinta punya work-life balance, jawabannya adalah tidak sama sekali. Topik yang frequently selalu dibicarakan di kantor aku 2 minggu terakhir adalah Cinta itu seperti robot, dan ini udah masuk fase bahaya. Aku nggak rekomen teman-teman seperti itu ya. Tapi kenapa aku menceritakan ini? Karena saat kita ingin mengejar sesuatu dalam hidup kita, mau itu kita jadi entrepreneur, orang kreatif, apapun itu, kita harus sadar di awal akan ada pengorbanan yang luar biasa, dan itu mungkin termasuk waktu pribadi kalian, waktu bersama keluarga, waktu bersama teman-teman, waktu untuk having fun. But seberapa besar keinginan kalian untuk mencapai apapun itu? Kalau buat aku sendiri, memang aku sudah sempat bilang, oke, 5 tahun ke depan, kalaupun mungkin nggak punya waktu dengan keluarga dan teman-teman, I'm fine with that. Karena keinginan aku untuk membangun bisnis-bisnis ini sangat besar gitu. Tapi ya nggak bisa kita kerja rodi terus dan berpikir bahwa dalam target yang kita sudah buat, nanti tiba-tiba kita bisa work-life balance-nya 50-50. Dalam 4-5 tahun terakhir, hal kedua yang aku lakukan adalah membangun tim. Karena sebagai
pemimpin, salah satu cara kita juga bisa membangun bisnis yang sukses adalah dengan mendelegasikan pekerjaan yang kita miliki. Kalau kita terlalu micromanaging, dan aku sempat menjadi micromanager, itu nggak sehat. Bisnis yang kita punya nggak akan sustainable. Karena kita akan capek sendiri dan akhirnya collapse. So team building as a leader is very very important, dan sekarang aku lagi masuk fase kedua di mana pelan-pelan aku bisa mulai lebih hands off dalam apa yang aku lakukan. Tapi jawaban simpelnya adalah no work-life balance in the beginning, tapi itu adalah sacrifice yang memang aku willing untuk lakukan, bahkan Sabtu Minggu juga kerja, tapi we have to work smart juga. Seberapa lama kita mau berkorban sampai kita mampu membangun tim yang solid, yang mengerti visi misi perusahaan, agar pelan-pelan kita bisa step back dan kembali melakukan hobi-hobi atau pekerjaan lain yang memberikan kita kebahagiaan. Dan kalau buat aku itu adalah berakting dan melakukan hal-hal yang aku lakukan di depan layar. Gitu ya, jadi banyak pengorbanan yang kita di sini mungkin nggak lihat ya, termasuk work-life balance yang mungkin diprioritaskan ya sama teman-teman. Oke, kita kasih tepuk tangan buat jawabannya Cinta. Sekarang mau ke Pak Suherman. Sudah 43 tahun PTBA berdiri. Bagaimana PT Bukit Asam mengadaptasi strategi pengembangan SDM untuk menghadapi perubahan industri batu bara, terutama dalam menghadapi tekanan untuk beralih ke energi terbarukan seperti sesi kita sebelumnya yang sangat membahas tentang new and renewable energy. Baik, terima kasih Mas William. Bukit Asam ini perusahaan tambang, tapi kita punya visi menjadi perusahaan energi kelas dunia, world class company yang peduli lingkungan. Saat ini Bukit Asam sedang bertransformasi Pak, dari perusahaan tambang menjadi perusahaan energi yang selama ini hanya menggali kemudian jual. Kita akan menggali, mengolah dan menghadirkan energi baru. Nah, ini sesuai dengan visi kami, kita akan bertransformasi, mewujudkan visi itu menjadi perusahaan energi yang akan menghadirkan energi tanpa henti untuk Indonesia. Karena itu saat ini kami juga melakukan diversifikasi bisnis kami, tidak hanya tambang tapi juga energi, dalam rangka menghadirkan energi bersih dan ramah lingkungan untuk Indonesia. Kami dalam rangka mewujudkan visi itu, kami juga punya program-program pengembangan sumber daya manusia untuk teman-teman yang sudah bergabung di Bukit Asam. Kami salah satunya membuat salah satu wadah bagi teman-teman insan Bukit Asam yang kita sebut dengan TIBIA. Ini akronim dari Think Big and Action, atau kalau di Indonesia kan kita kenal sebagai tempat insan Bukit Asam berinovasi dan beraksi. TIBIA. Jadi salah satu aplikasi yang kami itu dalam menampung inovasi-inovasi dari seluruh pegawai dan insan Bukit Asam dalam rangka inovasi. Dari platform ini kami berharap agar dapat tercipta inovasi-inovasi baru, terobosan-terobosan baru yang dapat mendukung transformasi Bukit Asam dari perusahaan tambang yang hanya menambang saja menjadi perusahaan energi di masa mendatang. Kami juga punya program-program pengembangan SDM dalam meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM kita. Salah satunya kita punya program yang disebut dengan Bukit Asam Leadership and Accelerated Development. Atau kami kalau di kalangan kami itu dikenal dengan BLEAD. Jadi Bukit Asam Leadership and Accelerated Development. Ini juga mencakup mulai dari berbagai level jabatan yang ada di Bukit Asam. Mulai dari pioneer leader sampai dengan senior leader kami siapkan. Kami juga mempersiapkan teman-teman kami dalam rangka transformasi ini. Mereka mengikuti program tugas belajar untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru yang terkait dengan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan. Jadi program-program ini, tugas belajar ini kami kirimkan, kami pilih pegawai-pegawai yang punya kapabilitas dan kompetensi untuk mengikuti itu,
untuk mengikuti pendidikan di beberapa universitas yang baik di Indonesia maupun di Luar negeri dunia. juga ya? Dan setelah mereka berhasil, mereka akan bisa menerapkan ilmu yang didapatnya, kemudian mengimplementasikan ilmu yang diperolehnya dalam rangka implementasi program inovasi yang kita siapkan tadi. Demikian Mas. Pak Suherman, kalau di PTBA kan karyawannya ribuan, banyak yang dari generasi lebih tua, banyak yang dari generasi muda. Apa saja kompetensi utama yang dianggap paling penting bagi karyawan di industri batubara dan energi terbarukan saat ini, dan bagaimana PTBA mengembangkan keterampilan tersebut di seluruh tingkat organisasi? Dan kalau nggak salah PTBA ada lebih dari 20 anak perusahaan. Iya, betul. Baik, terima kasih. Saat ini sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, kita sedang memacu untuk teman-teman punya inovasi menghadapi tantangan ke depan. Yang kalau kita dengar bahwa industri batubara ini industri yang mulai sunset, di mana diharapkan nanti di tahun 2060 target net zero emission itu batubara ini tidak dipakai lagi karena dianggap sebagai sesuatu yang pencetus pencemaran. 2060. Nah, semangat inilah yang menjadi alasan kami untuk dapat beradaptasi dan berkolaborasi menjadi hal yang sangat penting bagi kami. Ya. Jadi untuk mewujudkan visi itu kita butuh berbagai keterampilan dan tingkat pendidikan yang dibutuhkan, keterampilan yang dibutuhkan oleh teknologi. Kami juga menerapkan berbagai teknologi atau praktik pertambangan yang baik atau good mining practice. Kemudian kita juga menjalankan bisnis-bisnis yang punya keberlanjutan, yang ramah lingkungan, kemudian yang tidak mencemari lingkungan. Kemudian juga kami melakukan pengembangan SDM yang berfokus pada pada yang saya jelaskan tadi Mas. Jadi itu ya fokus pengembangan SDM. Siap. Nah, saya ada pertanyaan buat Cinta, habis itu ke Junet ya. Menurut pengalaman Cinta, kualitas apa sih yang dicari ketika merekrut sebuah talent-talent baru yang kemudian join ke perusahaannya Cinta, dan bagaimana kamu memastikan bahwa mereka tetap bertumbuh dan berkembang secara profesional? I love this question karena aku yakin mayoritas dari teman-teman di sini adalah Gen Z dan millennial yang mungkin baru lulus, first jobbers dan lain sebagainya. Sebagai seorang yang baru masuk ke dunia entrepreneurship 4-5 tahun terakhir, aku pun sebagai seorang pemilik bisnis dan leader belajar banyak sekali. Aku menyadari bahwa sebenarnya benar-benar ada bedanya antara seseorang yang pintar dan seseorang yang cerdas. Salah satu kesalahan yang pernah aku perbuat di masa lalu saat meng-hire orang-orang kreatif di balik layar adalah aku berasumsi dengan resume mereka yang bagus, sekolah mereka yang bagus, bahkan portfolio yang bagus, mereka akan mampu keep up dan bahkan berkontribusi banyak dalam perusahaan-perusahaan yang aku miliki. But let me tell you, I've encountered so many surprises di mana ternyata aku menyadari bukan hanya skill yang penting, tapi work ethic dan juga kepribadian seseorang. Karena bekerja itu bukan hanya full time, tapi aku belajar bahwa bekerja itu full heart. Full heart. Full heart. Banyak orang mungkin akan kerja dan memiliki list apa yang mereka harus selesaikan dalam sehari, tapi mereka melakukannya tidak sungguh-sungguh sehingga detailnya kurang, banyak poin-poin yang miss, kualitas mungkin tidak sesuai standar dan lain sebagainya. Yang aku sadari adalah orang yang pintar tidak selalu cerdas. Orang yang pintar tidak selalu bisa memimpin. Dan orang yang pintar tidak selalu memiliki etos kerja yang baik. Jadi full heart over full time, always. Kedua, ini permasalahan yang banyak dari kita anak muda miliki, tapi aku lihat dengan banyak staff Gen Z-ku, dan ini tidak mengucilkan Gen Z ya. Banyak sekali yang aku suka tentang Gen Z seperti keberanian mereka untuk speak up dan
motivasi mereka untuk meminta ya perlakuan yang baik dan respectful dari atasan mereka itu sangat penting, aku setuju. Hanya banyak dari anak muda yang aku lihat sekarang memiliki ekspektasi bahwa kalau mereka bekerja X, kompensasinya harus Y. Dan dalam 6 bulan, dalam setahun berarti oh gaji harus naik segini, kompensasi harus naik segini, bonus harus seperti ini. Unfortunately, it does not work like that. Kalau kita bekerja hanya berekspektasi bahwa kompensasi harus terus naik, let me tell you, mayoritas dari pemimpin kalian tidak akan mengapresiasi kalian and you probably won't survive in the company. Saat kita bekerja full heart, dengan etos kerja yang baik, keterbukaan hati untuk menerima kritik dan memiliki growth mindset untuk belajar dan menekuni skill set yang kita punya untuk bisa lebih luas lagi, lebih baik lagi. That's when your leaders gonna see your potential dan disitulah kalian akan memiliki kemampuan untuk meningkat dalam social hierarchy sebuah perusahaan. Dan Gen Z yang aku lihat sekarang yang posisinya terus di-promote, gajinya pun terus naik, adalah orang-orang yang tidak hitung-hitungan. Tentunya mereka tetap harus tahu their self-worth ya, kalau ada mistreatment dari perusahaan that's not okay. Tapi tidak hitung-hitungan, kerja dengan full heart, berpikir out of the box, berusaha mempelajari market yang mereka tekuni, dan tidak takut untuk berdiskusi dengan atasan mereka. So work with your full heart, have a good work ethic, dan jangan selalu apa-apa kompensasi. Do the work first, prove yourself, and trust me, promotions and compensations will come. Kita kasih tepuk tangan. Jadi itu ya teman-teman, full heart, growth mindset, great work ethic, and prove yourself. Gitu. I have one more question for Junet before we open the session to the floor. Pak Suherman talk about sustainability. What role does sustainability play in your skill development strategy? And how are you preparing your workforce for future roles in sustainable practices while still maintaining business focus? So I always say there is no business if there's no sustainability. There's no business if there's no environment. There's no business if there are no communities. So sustainability for us is at the heart of whatever we do at L'Oreal. The program that we have is called L'Oreal for the Future. There's several aspects to it. It has 6 streams from people, planet, climate, so on and so forth, and of course communities. So there's several aspects to it. It is integrated to every single thing we do. So of course there's a lot of work that we do in terms of upskilling our people in mandatory trainings, and I use the word mandatory trainings because sustainability is not a choice. So a lot of our employees go through those specific, because at times you need to understand how to develop products. At times you need to understand how do you want to activate in the market in a sustainable way. At times you need to know what is the best way to have a value chain that is fully integrated on the principles of sustainability. Yes. So fundamentally, it's extremely important. And when we look at our different programs overall, so when I talk about communities, and we work with Chinta over here as well on one of those programs, so we have about 800,000 beneficiaries across different community-based programs that we run. One such as Stand Up, which is Stand Up Against Sexual Harassment, which Chinta we're very proud to partner with her, and she's a spokesperson for L'Oréal Paris. On the other side, I think it's equally important to make the right moves in terms of the industry, or be at least the first leader in terms of, let's say, the green moves. So very recently, all our sites are now 100% renewable energy, and it's a very proud moment for us. So at the end of the day, the fundamental learning happens is on the job for employees to work on these different projects. We have about 32 employees who are working specifically on these routes, but every single employee is touched by sustainability because it's integrated to our business. And so much so that even our bonuses and our performance is linked to sustainability. On the other side, I think, coming back to what you were mentioning earlier, it's also about innovation, because for our talents to grow, we have to continuously look at new and innovative ways of skill development. Of course, we will have all the online courses and all the access to so many, let's say, resources, but
I fundamentally believe it's hands-on learning that is so important. You have to expose our talents to on as much as hands-on learning as possible. And my biggest recommendation to all of you is those of you who haven't graduated, who are working, try to get that practical experience as much as possible. Be it internship, be it some entrepreneurial experience. Put yourself out there. You will learn so much by doing. You will learn so much by putting those skill sets to practical use. It's utmost importance. And then in the end, anything can be a learning opportunity, William. I don't know where you are, guys, but we have today about 30-odd young management trainees from L'Oreal sitting in the audience because they're here to learn and to listen to you, Pa, to William, to Chinta. Where are you guys? Say hello. Yeah, there you are. So at the end of the day, everything in life is a growth opportunity, is a learning opportunity if you have the growth mindset. So that's at least how I would wrap this up. Wow, you prepared the future leaders very young and very early at L'Oreal. Awesome. I would love to open the floor for a question. Jadi kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan, nanti langsung diberikan oleh panitia ya, mikrofonnya ya. Yang cowok katanya ada ya. Silahkan. Nah, oke, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya satu langsung. Hello, good morning. My name is Nala. I would like to ask something. It's no secret that many think that Gen Z is a loud, opinionated generation. How do you see this stereotypical characteristic of millennial and Gen Z? Do you think our generation can fit into the culture of each company? Or don't you think we should tone ourselves down? Thank you. Oke, terima kasih. I will recap the question. Jadi Tara ask a question, Gen Z is known as an opinionated generation. Suka ngomong, suka beropini, suka berargumen. Can that kind of behavior fit in the company or should they tone it down? The short answer, you know you don't need to tone yourselves down. That's what I fundamentally believe. And those profiles are extremely welcome at L'Oreal. At the end of the day, we have to realize Gen Z is not a trend. It's not something that is going to stay for a little while. This is the future. It's the future of this country and every country in the world. The future leaders are going to be Gen Zs. Future companies are going to be driven by Gen Zs. And of course, our consumers are Gen Zs at this point in time. So first, I think we have to rely on this aspect of, we spoke about emotional intelligence, we know about intelligence as a topic, but I think there is a generational intelligence that companies really need to start focusing on. There is a generational intelligence of millennials. I would like to think I'm a millennial. There are Gen Zs, and of course, baby boomers. Everyone has a different skill set to offer. If companies realize that each of them have a lot to add, we can work together. So I always say to our young management trainees in the company, some of the first speeches I tell them that you guys have to stand out. You have to stand up for what you believe is right and what we need to do. Otherwise, we will continue to do more of the same things. So at times I use the word that you guys have to be a pain in the backside or pain in the ass. But it's true. We want to learn and we want to shift gears. But it's equally important for companies to be vulnerable and open from that perspective, to change and adapt. Yeah. I totally agree, of course, what Chinta was saying, as much as I understand Bahasa Indonesia, but it's true. There's a lot of adjustments that Gen Zs also have to do. But fundamentally, I think if there's one thing I request, all of you, please hang on to it, is your free spirit, is your pushing the envelope, challenge the status quo. We need this. Whatever is happening in the world is driven by Gen Zs. Oke, itu ya. Jadi short answer-nya, you don't have to tone it down because you're worth it. Ada yang mau ditambahkan mungkin Cinta atau Pak Suherman dari pertanyaan itu? I think being loud, opinionated, and outspoken are amazing qualities, and I wouldn't stop being that way. And I think Gen Z has allowed a lot of conversations to open up about the various social issues that exist in the world. I'm trying to keep this concise, but if I could add anything, and I say this based off of experience, regardless of which generation you come from, do practice humility.
Because I think what Gen Zs have going for them is that they're so creative and, so swift in the way they work, but sometimes they forget that experience is also extremely valuable. So how can you use your outspoken nature to your advantage, but at the same time practice humility and understand that the generations above you also have something to offer to help you move forward? Thank you. Gitu ya jawabannya. Kita kasih tepuk tangan buat kedua jawabannya. Pak Suherman ada yang mau ditambahkan atau cukup ya? Lanjut pertanyaan selanjutnya. Panitia boleh dibantu pilihkan ya? Yang cowok tadi semangat banget tuh Yang di sebelah cowok situ, belum kebagian yang pakai Kita ke kanan batik. dulu kali ya, nanti habis itu kita ke kiri sekali ya. Silahkan namanya apa dan pertanyaan singkatnya apa? Okay, hello, my name is Mahira. I want to ask something about with so many things changing around you, how do you foster the ability to adapt to changes? Thank you. Oke. Pertanyaannya adalah with so many things changing at a rapid pace, how do you adapt to those changes? Gitu. Dengan perubahan yang begitu cepat, bagaimana caranya kita beradaptasi? Ada yang mau menjawab? Pak Suherman kali ya? Baik, terima kasih. Ini juga kami rasakan di perusahaan ya, di banyak perusahaan, di mana perubahan yang terjadi sangat cepat, tapi teknologinya sendiri kita suka ketinggalan. Nah, tadi di penjelasan awal kami sudah jelaskan bahwa kami menyiapkan wadah bagi insan-insan yang Bukit Asam. Untuk sementara ini kami fokuskan untuk di internal kami yang namanya Tibia. Setelah ini jalan, kami juga mungkin akan perluas extend dari aplikasi ini untuk bisa menampung inovasi-inovasi yang datang dari luar. Dengan adanya wadah ini kami berharap perubahan yang sangat cepat ini dapat kami antisipasi, dapat kami persiapkan untuk di internalnya Bukit Asam. Dengan perkembangan yang begitu cepat ini, kami juga mau tidak mau menyiapkan infrastruktur, kemudian sumber dayanya, orang-orangnya untuk dapat mengantisipasi perubahan yang sangat cepat ini. Ada banyak program yang saat ini terakhir kami punya 30 masukan yang dimasukkan kepada kami, dan setelah kami saring itu sampai saat ini ada 10 inovasi yang sedang kami kembangkan. Mudah-mudahan ini bisa setelah dimasukkan di dalam inkubasi, inovasi-inovasi yang terpilih ini akan membantu perusahaan atau membantu bahkan di luar perusahaan nanti dalam mengantisipasi perubahan yang sangat cepat ini. Demikian, Pak. Gitu ya, jadi caranya beradaptasi ke perubahan. Ada yang mau ditambahkan? One more thing. We all know that change brings about developments and growth, but change also brings about anxiety. And I think anxiety defines our generation today. We're always so scared to fail, so scared of judgment, so scared of comparison. But what I can say to solve that is it's all about building your mentality. It's so important to have a resilient mentality, knowing that the only way you can get to where you want to be is by taking that leap of faith, by taking that chance, taking that risk. And it's going to be uncomfortable, but you're never gonna know unless you try. And being okay with that uncomfortability, being okay with failure is going to get you where you wanna be. So change is unsettling, change is uncomfortable, but it's the only way that we as individuals and we as a society can move towards where we wanna be. Embrace it. Embrace it, yes. Anything to add? I really want to jump into this one. I fully agree with what Chinta mentioned. At the end of the day, again, change is going to happen no matter what you do about it. I think over a period of time, we have started associating. What do you think? Is failure a noun or is failure a verb? Verb. Verb. But many times we consider failure as a noun.
that, oh my God, I failed, hence I'm a failure, and that is the perpetual state I'm going to be in. We consider that as a defining moment for us, and that is very characteristic of something. So I spoke about growth mindset. The opposite of growth mindset is fixed mindset. To say, okay, success means this, and if this happens, only then I'm successful. And if I don't achieve this much in this much time, the world is changing so fast, you cannot be in that state of mind. So we have to embrace failure as much as possible. This is something, I mean, we always talk about at L'Oreal to, take risks, learn from your failures. And the only way to adapt is to have, at the risk of repetition, at the risk of, or the luxury of repetition, I'm going to say, it's all about growth mindset at the end of the day. Gitu ya teman-teman, jadi embrace change, embrace failure. Kita kasih tepuk tangan buat jawabannya. Satu pertanyaan terakhir banget karena antusiasnya banyak banget. Silahkan dibantu pilih oleh panitia. Setelah itu kita tidak sabar menyambut sesinya selanjutnya. Perwakilan Gen Z. Hello everyone, my name is Nur Hidayah. Here I would like to ask about mental health. As everyone knows, mental health is now a concern of so many people. So my little simple question is, how does your company react to the trend? Thank you. Oke, pertanyaannya adalah tentang mental health. How do your company react or respond to this growing concern? The word you used was trend. And I'd like to clarify, it's not a trend. It's a very serious problem that we're all dealing with. And Chinta earlier mentioned, of course, it's Gen Zs. The reality is, in fact, mental health was always a problem. Not today, not yesterday, 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, it's always been a problem. It's just that, and courtesy are very strong and loud Gen Zs who've found the courage to make it vocal, to be known, to be safe to talk about it, that it's not a disease, it is something that needs to be addressed. Now, many companies, of course, will have what you call programs and counseling sessions and God knows what in terms of breaks, which are extremely important, don't get me wrong, they're very important. But at the end of the day, it's equally important to look at the systemic reasons or the systemic changes as to why mental health concerns are rising. I'll give you an example. More and more women are stepping out to work, which is an amazing thing, and it should happen even more. Having said that, who's sharing their workload at the house? Many cases, still, we are paternal societies, there's a lot of responsibility women have. That mental load still falls on women. And if you do not change the policies and norms in companies and expectations in societies that men also need to chip in, men also need to participate, and you have policies of parental leaves, not just for maternity leaves, but also paternity leaves, to enable that men also need to start picking up the load. So that's just one example in terms of, in order to address mental health, you also have to address the systemic changes in organizations. But on the other side, I think there's a lot of work being done by companies, and I'm sure some of you can elaborate, which are equally important in terms of recharging employees, the right level of breaks, counseling sessions. We have a lot of those at L'Oreal Indonesia, but what we're really obsessing on is via our, we call it simplicity too, but it's really about how do we make systemic changes to address mental health. Itu ya, jadi jawaban yang sangat bagus sekali, kita berikan tepuk tangan. Last point, Pak Suherman, ada yang mau ditambahkan mengenai mental health atau Cinta? Mengenai pertanyaannya, ada yang mau ditambahkan jawabannya mengenai mental health? Ini juga kita rasakan lah ya di perusahaan-perusahaan baik itu BUMN maupun swasta, kesehatan mental yang terjadi di karyawan kita atau di pegawai kita. Nah, untuk mengantisipasi ini dari perusahaan kita menyiapkan lingkungan kerja yang nyaman, well-being workplace. Kemudian kita juga siapkan counseling. Kemudian kita juga lakukan memberikan tugas kepada pimpinan, atasan-atasan dari pegawai untuk melakukan coaching and mentoring secara terjadwal, secara teratur kepada karyawan-karyawan. Kemudian keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kerja
Itu kita juga sangat perhatikan. Sehingga kenyamanan si pegawai pada saat dia bekerja maupun setelah bekerja, pasca bekerja, itu akan sangat kita perhatikan. Ya, oke. Terima kasih jawaban. Jadi sangat disiapkan ya dan Siap, sangat Pak. diperhatikan. Ada yang mau ditambahkan terakhir? Oke, kalau gitu andai kita punya waktu seharian, tapi waktu kita terbatas. Thank you very much for all the great panelists sharing their wisdom, sharing their insights. Kita berikan tepuk tangan dan terima kasih semuanya. Selamat siang.